घर और जिस्म से हर किस्म के जादू, जिन्नात, नजर बद और हसद के असरात को निकालने और ख़त्म करने के लिए इस दम और रुकिया को 11 दिन तक सुबह शाम सुने। साथ में नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना पानी की एक बोतल लेकर उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह तारिक पढ़कर दम करें और वक्तन फवक्तन उसमें से पानी पीते भी रहे। और असर की नमाज के बाद सारे घर के जितने भी कमरे हैं, हर कमरे के चारों कोनों के अंदर उस पानी का स्प्रे भी करें। 11 दिन आपने अमल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से और अल्लाह के कुरान की तासीर से हर किस्म का जादू, जिन्नात, नजर बद या हसद के जो असरात हैं इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और आपके जिस्म और आपका घर इंशाअल्लाह हर तरह के रूहानी मसाइल से पाक और साफ हो जाएगा। तो कामिल यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर ले और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को समाप्त फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उख़रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून।
इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून। या अल्लाह जादू है, जिन्नात है, नज़र है, हसद है, या अल्लाह घर में है, जिस्म में है, या अल्लाह जहाँ भी है, या अल्लाह जैसा भी रूहानी जिस्मानी मसला मेरे मौला निकाल दे, ख़त्म कर दे। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा कुंतुम तहज़रून इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून। या अल्लाह जादू खिलाया हुआ है, पिलाया हुआ है, या अल्लाह कहीं पे दफना दिया गया, या अल्लाह तू निकाल दे, या तू ज़ाइल कर दे, बातिल कर दे मेरे अल्लाह, रेज़ा रेज़ा कर दे। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून 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 इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ख़्रुज इन्नका मिनस सागिरीन 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 फ़ख़्रुज इन्नका मिनस सागिरीन। उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा 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 उख़्रुज मिन्हा उख़्रुज मिन्हा उख़्रुज मिन्हा उख़्रुज मिन्हा। या अल्लाह निकाल दे, जादू है, जिन्नात है, कुछ भी है मेरे मौला, जिस्मों को, घरों को इन शैतानी असरात से पाक साफ कर दे। उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा 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 मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा 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 मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा उख़्रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। हुक्म हुआ, निकल जाओ शैतानों, क़यामत की दीवारों तलक अल्लाह की लानत फटकार है तुम पे। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन।
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم 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 لنخرجنهم 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 منها أذلة وهم صاغرون 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 لنخرجنكم من أرضنا 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 لنخرجنكم 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 من أرضنا 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 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور
يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يخرج من بين الصلب والترائب 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 يخرج من بين الصلب والترائب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 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 كذلك تخرجون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فتخرجون فريقا منكم من ديارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يخرج من بطونها 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 यखरुज मिन बुतूनिहा, यल्ला निकाल इनके पेट से जो भी जादू जिन्नात के असरात हैं। यखरुज मिन बुतूनिहा 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 युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद 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 युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। इन्न शजरतज़ ज़क्कूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फिल बुतून कग़ल्यिल हमीम 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 कलमुहलि यग़ली फिल बुतून कग़ल्यिल हमीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा 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 इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैय्या इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु 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 इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा।
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा 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 अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून 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 अख़रिजू अनफुसकुम 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 अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहि यर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यश्फ़ीक बिस्मिल्लाहि यर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यश्फ़ीक बिस्मिल्लाहि यर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यश्फ़ीक बिस्मिल्लाहि यर्क़ीक अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फ़ियकुम 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 वआफ़ियकुम आमीन या रब्बल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें खोल ले और एक दफ़ा आयतल कुर्सी और तीन दफ़ा आखिरी तीनों कुल पढ़ के अपने दोनों हाथों पे तुतकार के अपने चेहरे सर समेत पूरी बॉडी पे अपने हाथ को फेर ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।